Bienvenidos una vez más a este su programa Hablemos de Real Estate con Carlos Amaya y Victoria Amaya. La misma Estrada. hablamos relacionado con real estate, familia y finanzas en los Estados Unidos. En el programa del día vamos a estar hablando de algo muy interesante con mis dos hermosas hijas, que es el arte de la negociación y la resolución de conflictos. Quédese con nosotros después de este corto video. Vamos a comenzar a desarrollar este tema tan interesante que tiene que ver con real estate, familia y finanzas acá en los Estados Unidos. En Hablemos de Real Estate con Carlos Amaya creemos que la familia es la base de la sociedad. Por eso, nuestra misión es proveer información y herramientas a la comunidad latina de cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces. Como siempre, dándole la gloria y la honra a Dios por la oportunidad de estar con nosotros. Vamos a comenzar con una oración y generalmente cuando Juli está, comienzan las oraciones, pero en este caso lo vamos a hacer nosotros y vamos a desarrollar este tema tan interesante. Vamos a darle la bienvenida a nuestras cojos el día de hoy. Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad de estar acá. Te pedimos, Señor, que seas tú y que ilumines y guíes nuestra conversación para que podamos ser de luz y podamos guiar a muchísimas familias que pronto pueden estar pasando por situaciones similares a las que vamos a hablar durante el transcurso del programa el día de hoy. Te lo pedimos de todo corazón. Amén. Y como siempre, dándole la bienvenida a nuestras invitadas de lujo. Muy buenas tardes, señoritas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha estado la semana? Tienes que hablar. It's been good. I had a good week. Very productive. Estamos con la semana del Día de San Valentín. ¿Cómo les terminó el Día de San Valentín? ¿Qué tal estuvo todo? It was good. I got to spend it with you guys. So that's what made it fun. Claro que sí. Entonces, vamos a entrar en materia. Generalmente, la convivencia es una de las cosas en ocasiones más difíciles, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Es más, en las últimas 2 décadas, muchos de los programas de los reality, los programas de televisión, muestran familias y personas haciendo negocios, viviendo, y la convivencia es muy difícil. Por eso, nos parecía muy interesante el tema del día de hoy con respecto a la negociación y el arte de resolución de conflictos. Entonces, cuando existe un conflicto entre ustedes dos, generalmente, ¿cuál es la forma que ustedes han encontrado más viable, mejor para buscar una solución? Well, we always make sure to give each other space to let it blow over, because the worst thing to do is, once the fight is over, to just talk, because you are still in the emotions of the fight and you're still feeling everything you felt when whatever problem happened. So you have to make sure to separate from each other, take a deep breath, and maybe talk later or another day. ¿Ok? Entonces, algo muy interesante, porque generalmente es una de las recomendaciones que se da, que es dar tiempo. Y eso funciona para todos, para una relación de hermanas, relación de esposos, relación de compañeros de negocios, de relación de socios. Entonces, la recomendación número 1 de Valerie es dar tiempo. O sea, no terminar la situación. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las tendencias, pero no terminar la situación y buscar una comunicación inmediatamente, sin dar un poco de tiempo, que se calmen un poco los ánimos y después buscar una resolución. Y en el caso tuyo, Victoria, hermosa. What she said was really smart, and it's something that I feel that she applies more than I do. She usually gives me space. I usually just want to talk about it now, and then it gets a little fiery. But one thing that I do that does help me a lot is I try to find something to take my mind off of it. Because if I'm not thinking about it, then I'm not going to get mad about it. If I focus completely on something else and I let my heart rate slow down, or if I let out the energy that I need, not towards her, but towards something else, I feel that does make things a lot better for the long run. Entonces, primero dar tiempo. Segundo, buscar ocupar nuestra mente en algo más, para que de esa manera calmarnos un poco la emoción del momento, y también ocuparnos. En ocasiones uno dice, no se preocupe, más bien ocúpese, que es lo que estamos buscando. Entonces, ustedes tienen 4 años de diferencia. Generalmente, ¿cuáles son los tipos de conflictos que ocurren más seguido? Even though we have a 4-year age gap, I feel like our fights are about normal things you could have with someone who's younger or older than you, borrowing clothing,
leaving hair in the shower, or forgetting to do something that one wanted, disagreeing on topics, normal things that everyone could fight about. Ok, entonces. Yeah, she's right. I do borrow her clothing a lot. I'm wearing her pants right now. I'm so sorry. we were fighting a little bit before the show. Estamos practicando la resolución. But let me move it so Valerie can be more seen. Wait, I think that works. No? Okay. That works. Okay. So for me, I'm not the cleanest person in the world, but at the same time, when other people don't do like basic cleaning stuff, I get really mad. And out of nowhere, like it like comes out of my heart. Like if I see that like she just went to the bathroom and then she leaves the bathroom and I go in the bathroom and there's no toilet paper and I know that she used the last piece of toilet paper and just decided to throw it out and didn't ask for and didn't like look for new toilet paper for the next person, that's when I get like really mad. Or basic sister stuff where like she looks at me the wrong way and then I'm like, why are you looking at me like that? And then you're like, I'm not looking at you. So yeah, I feel like I'm the one that honestly gets very mad. And because whenever she gets mad, she kind of like, she's really like not that mean with it, but when I get mad, I get very vocal, which is not the best thing. Ok, espectacular. Me encanta la información que estamos dando porque es casos de la vida real, como mencionó Valerie. Yo creo que el cambio que hiciste del micrófono se ve mucho mejor, entonces Valerie te alcanza a ver muchísimo mejor. Una de las cosas que nos pasa a nosotros los caballeros y le pasa en ocasiones a los compañeros de negocios, a los socios, es que no vemos las señales. No nos damos cuenta cuando la otra persona está, nuestra esposa, nuestra novia, nuestra compañera de negocios, o bueno, amigo o quien sea, no vemos las señales. ¿Cuáles son esas señales que ustedes se dan cuenta que la otra persona está incómoda y que hay un conflicto el cual se debe solucionar? Hay señales que tú dices que yo sé cuando vi que está de mal genio porque cómo se comporta de cierta manera. Y ahí después analizamos cómo hacemos el proceso de la negociación. Porque en ocasiones tenemos que mirar cuál es la situación y qué damos cada uno de nosotros. I mean, Victoria definitely has her signals, but I'm going to talk about signals in general. Exactamente. Someone who's normally angry would not want to talk to you, be like impatient whenever they have to talk to you, like not want to look you in the eye or just talk to you harshly. So if you feel any of that like negative energy and you're like, did I do something wrong? You probably did. So you can try to find how to resolve that. Entonces, si uno cree que así no haya hecho nada malo, entonces Vicky recomendó la película Chosen, la serie Chosen recientemente, y hay una escena de Peter donde dice, no sé qué hice, haya sido lo que haya sido, entonces, discúlpame, pero obviamente que esa no es la frase, porque entonces las personas quieren saber que llegamos a esa parte de que uno quiere saber qué fue lo que la otra persona quiere que la otra persona reconozca lo que hizo mal y que lo corrija. Entonces, ¿cuáles son las señales en el caso tuyo? No solamente de Valerie, pero una persona que esté de mal genio. ¿Cuáles son las señales que una persona debería estar muy pendiente para darse cuenta que realmente de pronto algo está mal? Y después vamos a determinar qué está mal y cómo lo solucionamos. With Valerie, I'm honestly not the best. There's at times where I'm like, why are you so mad? And then Valerie's like, I've been mad. I've been mad the whole day. And I'm like, why were you mad the whole day? Like, I didn't notice this. But her facial expressions, the way her tone, like you can tell someone's mad by the way their tone changes, the way they don't look at you, or the way they just say like comments like, oh, it's fine, it's whatever. Maybe. With Valerie, it's a lot of, huh, Like she like stops using words and starts using like sounds. And then I'm like, oh, she's not doing sentences. Something's wrong. The way she looks at me. Entonces comienzas a revisar, ¿qué hice mal? Like, what did I do today? I didn't even talk to her today. And then I'm starting to think. But with other people, yeah, the way they look at you, usually they don't do eye contact. She just went, Are you mad at me now? But, am I? But, yeah. I'm Resolución de conflictos en vivo. I'm honestly not the best at interpreting people's emotions. But when I do interpret it in the end, things get better because I try to solve it. So that's good. That's a good thing. Claro que sí, perfecto. Déjame vamos a cerrar aquí un momentico. Ok, perfecto. Entonces, ya nos dimos cuenta, hay señales cuando la persona está de mal genio o cuando le incomoda algo. Valerie, ¿qué hacer cuando uno ve que la otra persona tiene las señales y uno dice, ups, algo le incomodó? Entonces, ¿cómo comienza el proceso de la resolución del conflicto, la negociación y determinar qué es lo que le está incomodando y qué estrategia tienes? Pero vamos por partes.
¿Qué es lo primero que uno hace cuando ve que la otra persona tiene las señales? Cuando te das cuenta que Victoria no está sonriendo como siempre o no está actuando como generalmente lo hace, ¿qué es lo primero que tú haces? Try to realize why they're angry. Think back about like what might have happened today or even yesterday or the day before that. Think about every encounter you've had with that person and like imagine your brain, if you were them, what would have made you angry that you said? And try to understand why they're angry. And you don't have to approach them immediately, but think about how you'd feel if you were in their shoes and go forward with that. Ok, entonces, pero tú vas y le preguntas a esa persona, por ejemplo. No. If you just go, why are you angry? They're obviously going to get more angry. You have to really think about why they'd be angry at you and then go with them with, I'm so sorry because of whatever. Ok, entonces ahorita llegamos a la parte de la resolución. Pero entonces, primero, identificar las señales. En la segunda parte es recapacitar en el caso tuyo, decir, ok, definitivamente algo pasó. Y después, cuando te determines qué pasó, tomar acción con respecto a lo que sucedió. En el caso tuyo, Victoria. En el caso mío, I feel like that's the big difference between me and Valerie and what makes her a lot easier to, like, when she's fighting with someone, make them happy than me. Because with me, at the moment, I'm Futuros novios, tomen nota, por favor. No, ¿para qué? But with me, in the moment, I'm like, why are you mad? What did I do? Why are you so mad? And that kind of does get them mad because, like, I just want to know now. But with Valerie, I've noticed she's never like, why are you mad? She's always like, she always gives me my space, which makes me mad in the beginning because I'm like, why isn't she talking to me? She should know what I did, what she did wrong. But then the space lets me like cool down. But with me, I just want to know immediately, and clearly it doesn't help because then it gets them a little more fired up. Because I'm like, why are you mad? And Valerie's like, I'm not mad. She's mad. And then I'm like, no, seriously, what did I do? I want to know. And then she's like, Vicky, I don't want to talk about it right now. So you just have to understand when people don't want to talk about it, even though you want to hear it. You just have to be patient for them. Ok, entonces, señales, determinar qué es lo que le está incomodando a la persona. Y vamos a la parte de la resolución. ¿Cómo hacen ustedes la parte de las negociaciones? Dicen, ok, vamos por ejemplo, si hay una situación que a ustedes les incomodó, la limpieza o de pronto de alguna prenda de vestir, ¿cómo lo solucionamos y cómo intentamos que no vuelva a pasar? First of all, you obviously approach the person and after apologizing for what you might have done or maybe they're apologizing to you, you think about like what made you uncomfortable and be like, for example, the bathroom. Let's say someone someone leaves hairs in the little thing or hairs and soap around there. Be like, that really made me angry. So next time, would it be okay if you clean that up? And I'll make sure to clean mine up too. So then we'll both be happy about that. And then you do it, you resolve, and you don't fight about that anymore. Y eso es vital, porque no sabes cuántas personas pierden relaciones, especialmente cuando van a estudiar de pronto a los dorms y comparten apartamentos o si quieren independizar y comienza la convivencia, que uno dice, wow, y ya no se hablan, después la relación se rompe, mejores amigos y después entra la parte que vamos a ver las consecuencias de no solucionar el problema de la manera correcta. Entonces tú dices, ok, esta persona me pidió disculpas o yo le pedí disculpas y vamos a buscar que no vuelva a pasar. Pero algo muy importante que dijiste, Valerie, es que hay que ser claro. A mí me incomodó, en el ejemplo que estoy utilizando, que de pronto no dejes el baño de la manera como debería ser. Yo quisiera que tú lo dejaras, yo lo voy a dejar de la manera que debe ser y de aquí en adelante vamos a buscar que no vuelva a pasar para solucionar el problema. En el caso tuyo, amor, entonces, ¿cómo lo manejas tú? One thing that I like that Valerie said was she's like, I make sure to tell her that I want her to like clean her hairs because I clean my hairs. Like, you can't get mad about someone for something that you also do, which I personally do. Like, I'm not really that good at communicating, but then when people don't communicate to me, I get mad. So it's kind of hypocritical because I'm like, Valerie, why don't you just tell me how you feel? And then like, I never tell her how I feel. So how can I get mad about someone doing something or not doing something that I don't do too? So like, before you get mad about someone, think, do I usually do this? And then start going on from there. So there's a lot of self-reflecting. Like, you can't just always think in their point of view. You just also have to think like, what am I doing that might be wrong in this situation? Even though usually your first instinct is to be a little defensive, but you should have to think like that. Claro que sí. Y usted nos está viendo en este momento, nos está escuchando en las plataformas digitales,
con video o solamente en las plataformas de audio, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Hablemos de Real Estate, en nuestro canal de YouTube, también en nuestras diferentes plataformas, y nos dejen un comentario con respecto a los temas que estamos tratando. Si de pronto usted nos lleva siguiendo por mucho tiempo o nos acaba de ver y dice, ok, el título del programa es Hablemos de Real Estate, y están hablando acerca de cómo, cómo buscan la resolución de conflictos entre hermanas, lo que pasa es que eso se desarrolla a los negocios. Ejemplo, estamos negociando una propiedad, está el agente, el vendedor, el agente, el comprador o el inversionista y no tiene una buena comunicación y algo pasa, como lo que acabaron de explicar ustedes en el ejemplo, y no se aclara la situación, eso se comienza a dañar si tenemos una compañía que maneja la propiedad, un management company, o tenemos una persona que se encarga de hacer las reparaciones y sucede algo, de pronto nosotros no nos gusta cómo manejó esa situación en particular y nosotros no somos claros y le decimos, mira, en realidad queremos que lo manejes así, porque me incomodó y queremos solucionarlo. Y algo importantísimo que mencionaste, Vicky, es la parte de la comunicación y liderar con el ejemplo. Yo no puedo decir a una persona, en el caso de Real Estate, sabes que yo quiero que tengas una buena comunicación conmigo, que te comuniques de una manera eficaz. Si yo no lo hago, quiero que seas pronta en el trabajo, si yo no te pago de la manera rápida cuando tú estés esperando tu pago, o con un inquilino, por ejemplo, si el inquilino no se comunica o no está pagando y tú vas a decir, sabes que yo quiero que me pagues cuanto antes, tienes que ir, el inquilino te dice, mira, sabes que el apartamento necesita un montón de arreglos y no lo has hecho, entonces hay que liderar con el ejemplo, pero ser claros y darnos cuenta de que si no somos claros en la comunicación, desafortunadamente la situación se puede empeorar. Y hablando acerca de la situación que se puede empeorar, vamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando eso no funciona? Cuando no lo hacemos de la manera correcta, cuando no le decimos a las personas, sabes que discúlpame si me equivoqué por ABC. ¿Cómo se escala el problema? Y con esta situación en particular, ¿por qué evitar llegar allá? Okay. I can go from there. What happens if I don't do it? If I don't talk or communicate, okay, with me, and I have to get, I'm just like exposing myself today. But with me, when Valor and I fight, and I will be completely honest, like 7 out of 10 times, it's her coming to me saying sorry. Because I get really, really petty and I take it really personal. And then I think to myself, I'm just going to go about my day and stay mad and focus on something else. And then she usually knocks on my door and walks in and she gives me her, she shows like apologetic gestures by giving me notes and stuff. She like gives me a little note or puts me a little poem with like a little drawing and like a whole like paragraph saying she's sorry. And then I look at it and then I'm like, oh, and then we hug. But then let's say she never does that, right? Let's say if that didn't happen. If she didn't do that, I think I'd stay mad for a couple more hours, which is not good. Because if out of 2 people, only one of them constantly knows how to make the other person, like how to apologize to the other person, that person's going to end up getting really tired at one point and just not want to apologize at one point and be angry. So kudos to her for that. But I have to learn how to take that step too, even though it makes me uncomfortable and it kind of hurts my ego, but it has to happen. Y esa palabra es súper clave, incómodo, salir de la zona de confort, porque generalmente si nosotros queremos hacer algo, cuando en una relación de pareja, de negocios, de lo que sea, tenemos que salir de la zona de confort y en ocasiones hacer cosas que no nos sentimos cómodos. En el caso tuyo, Valeria, si la cosa no se soluciona, si de pronto no se busca una resolución, ¿cómo se agranda la situación y por qué deberíamos evitarlo? Obviously, it'll get worse because if you don't, let's say you're living with that person. If you're fighting with someone you're living with, it's gonna be super uncomfortable. Your house or your apartment, it's gonna be super awkward. Let's say it's just hypothetically. You won't be able to go get something to eat because what if you see them there and then you have that awkward moment where it's just yeah, so I need to use the bathroom. it makes life harder and then you feel like you have to hide in your own house. So try not to get it to go that far. But if it does, if unfortunately it does, try to get like third-party support, like someone who hasn't seen any of the fighting or isn't on anyone's side, and ask them for advice. Be like, this happened, blah, 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 explain the situation, and how do you think I can solve this? And Y eso es súper importante recomendación. Estamos hablando de resolución de conflictos, arte de negociar en señoritas, jovencitas, pero estos principios básicos se pueden aplicar en cualquier tipo de relación. Hay relaciones de esposos, de muchos años, de novios, de compañeros de negocio, que se daña la relación y se pueden haber solucionado de la manera como lo acabas de mencionar. Buscar una tercera persona que no tenga intereses en el conflicto en particular. En ocasiones son terapistas, son
mediadores, diferentes formas, pero buscar a esa persona y ponerlo en una posición en la cual los dos vamos de una manera vulnerable, mostramos la situación y aceptamos los consejos y buscamos la resolución. Fantástico. Tips. Por ahí mencionaron unas noticas y cosas de esas. ¿Cuáles son los tips que ustedes utilizan para resolución de conflictos y cuáles son esas estrategias de negociación? What I use, the tips I can give is you don't have to like put down your ego or your pride, but just realize that in the moment, like it's okay to apologize first. It's okay to be the first one to go. It doesn't mean you're weaker or you're less tough than the other person. In my opinion, it actually means you're better than the other person if you apologize first. That's why I apologize first, because I'm like, I'm the bigger person right now if I apologize first. And I'm not gonna let this ruin our day, and I'll get over this and live my life. So be the bigger person. Be the bigger person in the situation. Apologize and be the one who everyone knows to be as the one who is able to resolve super quickly. Perfecto, no te me vayas. Oh. Las noticas, ¿cómo así que notas y que las colocas? ¿Cuál es esa? That. Sí, no te me vayas. No one else has to do that. No, pero por ejemplo, si hay una persona que está allá y tiene un problema, de un conflicto para buscar resolución, no tiene que ser con la hermana, puede ser con la novia, con el novio, puede ser con un compañero de trabajo, puede ser con un socio en negocios. I mean, giving a socio en negocios a little card with the butterfly on no, it. Bueno, quítale el butterfly, pero una nota, un texto diciéndole lo que tú vas a comentar es eficaz, es totalmente eficaz, independientemente de que tenga 30, 40, 50 años, una persona fue vulnerable, como tú dijiste, de la persona más grande, bigger person, tengamos una nota, obviamente con butterfly funciona muy bien. En el caso de los hombres, si quiero colocar un poquitico el School of Yankees, no problem. Yeah, a little Aaron Judge in the cover. 2 tickets with her. First row. Yeah. Entonces, cuéntanos de la nota. It's something I chose to do a while ago because I realized that if you make a whole card, put chocolates, write a bunch of words, draw a little picture, who can say no to that, you know? Even if they're super angry, who can say no to that? Like, you put all that effort into making something. They have to be like the worst person in the world to be like, I'm still angry at you. Like, pero eso es vital. Llega con una nota y es sacarlos de la zona de confort y algo que no esperan. Si una persona está de mal genio y le llega una nota y le dice, como que acabaste de escribir, also, de escribir, y dice, wow. Sorry to interrupt. Hay más. But seeing what Juliana wrote, it is difficult to hablar. And writing what you feel is much easier if you're a person who has trouble saying how you feel out loud or just don't feel comfortable like sharing your feelings. If you write it down and just slide it under the door, perfect. En el escritorio, un texto, como sea, pero una cuestión de comunicación, porque hay personas que les cuesta expresar sus sentimientos. En el caso tuyo, amor, ¿qué estrategias son las que tú ves que son más eficaces? Porque cada uno de nosotros tiene una diferente forma de hacer las cosas. Entonces, en el caso tuyo, ¿cuál es la que son más eficaz y cuáles puedes compartir? In my case, when I do apologize, I say it with a lot of words and I say it very, very emotionally. So like instead of like, I'm sorry, I'm like, I'm really sorry. I'm sorry. I understand why you're mad. And then this helps a lot. And Valerie loves when I do this. When I say exactly what I did wrong and describe it perfectly. Because it's like proving that I really reflected on what I did and that I like found out what I did wrong all by myself because I can't ask her because that's a personal problem of mine. But that I like discovered all on my own what I did wrong and that I apologize for it. Because that's what everyone wants to hear. Everyone just wants to hear what I did wrong, apologizing for it, and then saying that you're going to change it in the future. And then that's what I do. I just like say it out loud. And then Valerie's like, you did do that. And I was mad because of that. And I'm like, I understand. I'm really sorry. And you have all the right. That one also helps. You have all the right to be angry. And the one thing that Valerie does that I absolutely love is when she goes, you don't have to forgive me. I just want you to know that I'm really sorry. Because then how am I supposed to not forgive you if you're okay with me still being mad at you? It's like reverse psychology. It's like, you don't have to because I'm so nice and I want you to like understand. Like, of course I'm going to forgive you after you say that. That's also a good point. Okay, fantástico. Love languages. Oh, I love Love languages.
hay un libro espectacular, y hay muchísimos artículos acerca de los lenguajes del amor, pero no solamente se aplican para el amor. Acabamos de mencionar que en ocasiones la forma más fácil que tenemos o más eficaz de comunicación no solamente es podernos hablar. Hay personas que les gusta más, se sienten más cómodas o expresan mejor sus sentimientos escribiendo, otros dibujando. Entonces, hablemos acerca del love language. ¿Por qué es importante saber cuál es el lenguaje de comunicación o el lenguaje del amor de la persona con la que estamos nosotros teniendo la situación para poder ser eficaz? It's essential. Es esencial. Really, because if you give someone whose love language is time and personal, like and physical touch, if you just give them a little chocolate, it's not gonna work because that's not how they feel. They're not gonna feel appreciated. They're gonna be like, "You're just giving me something because you don't want to spend time with me," and that would dig yourself a deeper grave, you know? Love language. Caballeros, se acaba de pasar el día de San Valentín. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, ponerle mucha atención. Y funciona para todo. Una vez más, love language aparece como que fuera solamente para algo romántico, pero para los negocios funciona exactamente la misma manera. Si es una persona que le gusta o se siente cómodo en comunicaciones verbales rápidas, reuniones que sean por videoconferencias de 5 o 10 minutos, y lo obligamos a que lea un email de 40 líneas, que en ocasiones uno dice, wow, se queda uno dormido leyendo el email. Uno tiene que saber exactamente, bueno, en ese caso no es cuál es el lenguaje del amor, sino cuál es el método preferido de comunicación. Y eso es vital. Por ejemplo, hay personas que les gustan los textos y son textos de 2 líneas, y hay gente que le gusta dejar un mensaje de voz de 2 minutos. Entonces, tenemos que saber exactamente los lenguajes del amor. Porque esos son los importantes, Victoria, el lenguaje del amor cuando nosotros queremos buscar una resolución de un conflicto. It's really important. Yeah. Let me get ready. It's really important because my hair's a mess. I'm so sorry. I didn't get to do it, guys. Okay. Yeah, mine too. It's so funny. My hair's okay. With solving conflicts, it's really important. It is very important because let's say that let's do an example. First of all, let me tell you the 5 love languages in case you don't know them all. Oh, that's great. That's an great. important part, guys. Yeah. Okay. Let's make things clear. So first one, I'm just gonna say mine first. Mine first one is words of affirmation. Entonces, lenguajes del amor número 1 son palabras de afirmación, de reafirmación y de empoderamiento. If we're talking romantic wise, if you verbally constantly say positive things or constantly say like reminding me how you feel or stuff like that, that's also very important. ¿Cómo te ves de hermosa, por ejemplo, en ese momento? See, like I'm all filled up in the love tank. So there's also physical touch, like what Valerie just did. Oh, look at that segue. Look at that segue. Okay. Physical touch doesn't always have to be like intense. It could just be a little pat in the hat. But also keep in mind, this might be other people's like least love languages. Eso es súper importante. Because it goes both ways. So while I may love physical touch and I do this, Papa may really not like it and think, oh, she's like hitting me. She's not being nice. She's being like a little like pushy. But like for me, this is my way of saying I love you. And for him, it could be a different way, like spending quality time. That's the third one. Okay. Es compartir tiempo valioso. Quality time, most of the time, people think that it means you have to plan it out and you have to be with them all the time. No, it could be just being in the same room as each other as long as you take the time out of your day to make sure to see this person and be with them. That's quality time. Exacto. Entonces, por ejemplo, en una relación de pareja, okay, entonces quality time es por la capacidad de hablar al final del día, 10, 15 minutos, desconectarnos. Ayer en San Valentín, uno de los videos que colocamos, una de las historias que compartimos de Michael Blanc, que vamos a tener aquí en el programa dentro de un par de semanas, era eso, es bajar el teléfono desde la capacidad de comunicación y tener tiempo juntos. Entonces, compartir tiempo de calidad. That's the third one. The fourth one would be acts of service. It could be actos de servicio. It could be, for example, you live together and you do the dishes for this person, or you know that they left in a rush in the morning and you made the bed for them, or you made breakfast for them. Just little acts that would make your life easier that you did specifically for your lover or your companion, because this isn't just romantic. No, this is eso also pasa like para compañeros de negocio. Yeah. Okay. That could be perfect. You could be like, hey, I like... Actos de servicio, exactamente. Por ejemplo, teníamos una propiedad y una persona que dice, sabes que a mí me parece, o no disfruta haciendo una actividad en particular, hacerlo nosotros. Y si sabes que mira, yo ya revisé el estado de pérdidas y ganancias, ya me comuniqué con los inquilinos, ya me comuniqué con la compañía de management company, eso ya se hizo. O la charla que tenías pendiente ya la hice, no te preocupes, podemos ver otra cosa. Actos de servicio.
And the fifth one is gifts, gift giving. Regalos. Pretty simple. Regalos. Pretty self-explanatory. You give gifts for this person. But sometimes people think it means a big bag and this fancy stuff. It could literally be, hey, I saw this rock and I thought you'd like it and I thought it was pretty. And people, it's not even about the person getting a gift. It's just knowing that that person thought of you and brought something for you as a gift. So I know a lot of people, mama, receiving gifts is a big thing. And one thing that's very important about my mom is most of the time people give off what they like to receive. Oh, so repítelo otra vez porque está buenísimo. Las personas generalmente quieren regalar lo que ellos quieren recibir. So for example, mama loves getting everyone gifts in any special occasion. And then I remember one time, and I'm so sorry, and I regret it every single day, I didn't get her a gift. And I didn't think that it was going to affect her that much because I thought that she had other primary love languages. And I didn't get her a gift, and she was so sad. And she went, I thought you were going to get me a gift. And Vicky, do you know why I always give gifts? Because I love receiving them too. But don't give something hoping that you get something back. But that's just mostly because you think, oh, I love this so much, this person must love it too. For me, one of my main love languages is physical touch. With Valerie, I love doing physical touch. But then you also have to understand, while I may love something, that may be the other person's least favorite thing. So. Espectacular. Ese segmento patrocinado por Hablemos de Real Estate no tiene precio. De resto se puede comprar con Mastercard. No me entiendes, eso es un comercial. Es Silver Mastercard. Black. Okay. Black Mastercard. Entonces, realmente lo que ustedes están mencionando vale oro. O sea, en ocasiones el lenguaje del amor de nosotros o de comunicación preferido puede ser el menos preferido por la otra persona. Entonces tenemos que conocerlas muy bien. Pero una pregunta antes de que sigamos con este tema tan interesante. ¿Cómo han hecho ustedes para saber los lenguajes del amor a 18 y 14 años de edad? Habemos personas de 40 un poquito más que en ocasiones no lo sabemos. ¿Cómo han hecho ustedes para saber eso y para implementarlo? Porque ya nos han dado varios ejemplos de cómo ustedes implementan ese conocimiento de los lenguajes del amor y comunicación entre ustedes. I mean, we've lived with you guys for my entire life, so if I didn't know, that'd be kind of concerning. No, pero como hay otros padres, otros hijos que de pronto... Ustedes no son otros padres. Son mis padres. But what I've used is like a try and error, you know? You could give someone a gift and see how they react to that, or give someone a good old hug, see how they react to that. She doesn't like it at all. It's my favorite thing. Okay. So see how they react to all the different types of love, and whichever one they react to the best, keep doing, you know? ¿Y cómo los aprendiste? ¿Cómo aprendiste esos cinco? ¿Leíste un libro? ¿Viste televisión? ¿Alguien TV. te los enseñó? TV is good for you guys. You should watch more TV. Todos los niños, yeah, vale, lo dijo. Veamos. I watched it on TV, and I also read a book. I don't know what book, but it was a really good book. So you should watch TV and read books, guys. Yes. Ok, perfecto. En el caso tuyo, princesa. My parents were listening to a audiobook about it. And this was back when they used to take us to like New Jersey to like look at properties or stuff like that. So it was like a 2-hour ride, and I'd just be like falling asleep and hearing my love language is blah 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 blah. and the thing with my partner and my husband was that this and this and this. And then I'm like, what's happening? So then I think they listened to this book twice, and it was like 8 hours. So I listened to 16 hours of this book, and then I got like super into it, and I was like, let me see what's my love language and what's their love language. And now I'm like focusing what's everyone's love language. But one thing that aquí hay un spoiler alert en el mensaje. Dice, Yeah, dice, to confirm, we read the book. No TV, the book. It's the 5 love languages. Juliana Estrada. Yes, it was thanks to her. It was thanks to them. But one thing that I've learned is you have to find a middle ground, because I'm going to get personal. Mine is my love language number 1 is physical touch, and she does not like it. So then what I have to do is I have to find the second best, because you can't always go for the first. So what I think is Valerie's love language, let me guess it right, is she likes receiving gifts. Is that top 2? Is gifts top 2? Number 1? Oh, I'm so good. Okay. Number 1 is gifts. Number 2, acts of service. Those are top 2?
Yeah. So whenever I realize that I do things for Valerie, for example, when I have to wake her up, whenever I wake her up and I go, I let you sleep 30 more minutes, she wakes up with a smile on her face. Or when I give her good news and I wake her up and I'm like, breakfast is ready, you have to come eat. She gets out of the bed. It's better than going, wake up, mama needs you up. Breakfast food is ready for you. So you have to learn how to adjust to those little things. Ok, entonces, ya que estamos hablando acá en familia, entonces, y no nos está viendo absolutamente nadie. No, mentira, si nos están viendo muchas personas. Gracias por la sintonía. Si están viendo en directo o en diferido, suscríbanse a nuestro canal. Estamos teniendo una serie de programas en los cuales estamos tratando diferentes tópicos. El lunes hablamos acerca de si invirtiéramos en real estate, como si fuéramos a jugar el Super Bowl con las estrategias que utilizaron los Chiefs. Go Chiefs. Que ganaron. Chiefs, woo! The Chiefs won already. ¿Cómo hacerlo? Entonces, eso lo hablamos el lunes. El martes hablamos acerca de cuál es, si comprar la residencia, la casa de nuestros sueños, ayer de hecho ya desde San Valentín, debería ser nuestra primera compra, y esa casa que todos queremos tener sea nuestra primera compra, o cuándo deberíamos comprarla. Hoy estamos hablando acerca de resolución de conflictos y negociación entre hermanas, que aplica para todo el mundo, y mañana vamos a tener un invitado muy especial que va a compartir muchísima de su experiencia. Entonces, suscríbase para que pueda tener acceso a todo ese contenido. Entonces, ya que estamos hablando acá, entonces dijiste, los lenguajes del amor de Valerie son, número 1, recibir regalos, y número 2, actos de servicio. ¿Okay? Entonces, ahora vámonos a hacerlo al revés. ¿Cuáles son los lenguajes del amor de Victoria, Valerie? Personal touch, obviously. Okay, personal touch. And the second one is, I don't know. I'll take a guess. I said it in the beginning of this thing. I forgot. I said it. Shh, don't tell me. I forgot. This is the opposite of my luck. I'd say quality time. That's like fourth. Acts of service. Receiving gifts? No. What's left? You're doing the opposite of it right now. Words of affirmation. Words of affirmation. I forgot that was one. Anytime Valerie's like, good job, I'm like, oh. Or and then she's like, I thought I told you this. I'm like, no, but I want to hear you say it more. Isn't that true? But it's totally true. It's Resolución de true. conflictos live. It's true. I'm wrong. You're right. Oh. You're the best. Give it a note. Done. You see? ¿Cuántos demoraron? 4 segundos. Súper, súper, súper fácil. Ok. ¿Cuáles son los lenguajes del amor del amor? Oh, easy. Receiving gifts and quality time. Wow. Am I right? Mama, let me know in the comments if I'm right or not. ¿Cuáles son los lenguajes del amor de Physical touch and words of affirmation. ¿De quién? Just the same. ¡Oh, mami dice no! Acts of Wait. service and Wait, gifts? Gifts? And acts of services. Acts of No service? gifts and quality time? I already said that. That's exactly No. what I said. Oh, I forgot. Act of service. Gifts and acts of service? Se más vale. Acts of service and giving gifts? No, giving Oh, gifts, that's what I acts of said. service. Yeah. Damn. I got See, it. me and Mama were the same. Damn. Bueno. Oh, wait. They have the same and we have the same. Yeah. I'm seeing a pattern here, guys. This side It's a psychological thing that we'll unpack the next episode. Claro que sí. Y como siempre, nos encanta terminar todos los episodios y todo lo que hacemos con preguntas a nuestros invitados, los que ustedes no son invitadas, ya son co-host. Recomendemos una serie y hablemos por qué la queremos recomendar. Yo voy a poner la serie que vamos a recomendar y ustedes van a decir por qué la quieren recomendar. Physical 100. Oh! Thank you. I was thinking about one already. I was like, Let's talk about Physical 100. You start off and I'll finish it. I love Physical 100. It's if any of you have watched Desafío, Desafío. Mateo, Desafío. If you watch Desafío, you'll know that it's all about getting the strongest people and getting them all to go to one competition and find out who's the best. That's basically Physical 100. Put Korean on it, and there you go. Put some Korean on it, make them a little buffer, and there you go. Physical 100. Physical 100. The best thing about Physical 100 is
Oh my gosh, they're so nice. All the contestants, there's 100 contestants, physical 100. They are all insanely ripped, and they're from like the top athletes in Korea. So it's absolutely insane. They're the top athletes. And the best part is that it's not specifically made for like one body type. It's made for like the best overall. Like you can't just be the strongest. You have to be the fastest. You can't just be the fastest. You also have to be the most agile, if that makes sense. Fast and agile are different things, but they are different. But it's so fun. And the thing is, everyone there is so respectful. They're so nice. The second they lose, they're like rooting for each other. And we are still waiting for the last episode where it's going to be like the finale, because now we're up to date, and we're on the part where there's only like 5 people left. No, Yep. 5 people left out of 100 people. There are currently 8 episodes released, Yeah. and I cannot wait to see the next one. It's going to be released in 6 days. Entonces, algo importante es que cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado a lo que nosotros dejamos que entre a nuestras mentes. Y esta serie en particular es muy interesante. ¿Por qué? Porque aunque esté en coreano, hay que leer los subtítulos. Gracias. Los subtítulos bilingües. Los subtítulos... aprendemos acerca de lo cómo enfrentar los problemas de la vida, ¿okay? Cómo superar las limitaciones y también cómo aceptar cuando las cosas no salen bien. Eso me parece muy interesante con respecto a esta serie que queremos recomendar. Y si usted está conectado con nosotros el día de hoy, les invitamos a que nos acompañe. Vamos a estar haciendo un en vivo, un live en Instagram a las 8 de la noche, hora del este. Estamos invitados en el programa de Andrés Apeliz. Vamos a hablar acerca de cómo invertir en propiedades multifamiliares. Si a usted le interesa saber cómo funciona y si tiene sentido y por qué hacerlo, cuáles son los requisitos, si se requiere mucho dinero, mucho conocimiento, a las 8 en punto, y a las 9 vamos a estar en privado con nuestro grupo de Mastermind, la tribu de millonarios. Señoritas, un placer haber estado con ustedes. No vemos la hora de volverlas a tener la próxima semana. Thank you for having us. Thank you so much. Y recordarles que les hablaron Carlos Amaya, Victoria Amaya. Estrada. La familia es la base de la sociedad, y una familia libre a través de inversiones en bienes raíces Es nuestra misión. es nuestra misión. Que le bendiga a todos. Nos encontramos, si Dios quiere, si nos acompañan en Instagram a las 8 de la noche en punto. Carlos Amaya, Nueva York. Suscríbanse, y también estamos en la tribu de millonarios a las 9 de la noche en nuestra reunión privada. Chao, chao. Que les bendiga a todos. Bye.